Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita melanjutkan usul riwayat As-Susi an Abi Amril Al-Basri surat Al-Insan. Ayat ke-1, ad-dahri lam idghamur ra fil lam ad-dahlam ad-dahlam sukunkan ha dulu ad-dahlam. Kemudian ayat yang keempat, lil kafirin imalatu fathul kaf wal alif, dimalahkan fathah kaf dan alif. Lil kafirina. Pada ayat keempat, salasinah isbatul alif waqfan, diisbatkan alif, diadakan alif, bacakan alif secara waqaf. Salasila. Kalau diwasalkan tentu dibaca pendek, ya, tidak ada alifnya di sana. Kemudian ayat yang kelima, ka'sin ibdalul hamzati alifan, tukar hamzah alif kasin. Pada ayat ke-6, yashrabu biha idghamul ba fil ba, diidghamkan ba pada ba, yashrab biha. Pada ayat yang ke-17, ka'san ibdalul hamzati alifan kasa, ditukarkan hamzah dengan alif kasa. Pada ayat yang ke-19, lu'a ibdalul hamzatil ula wawan sakinah, ditukarkan hamzah yang pertama waw yang sukun, lu'a. Pada ayat yang ke-21, istabrakun, dibaca tanwin kasrah menjadi istabrakin. Kemudian pada ayat yang 23, nahnu nazzalna idghamun nun fin nun, diidghamkan nun pada nun, nahnu nazzalna. Pada ayat yang ke-24, fasbir li hukmi idgham ra fil lam, fasbil li hukmi. Pada ayat yang ke-28, syi'na ibdalul hamzati ya'an, ditukar hamzah dengan ya, syina. Pada ayat yang ke-30, tasya'una bil ya badal ta, dengan ya sebagai pengganti ta menjadi yasha'una. Kita masuk surah Al-Mursalat ayat yang kelima, fal mulqiyati dzikra idghamul ta fi dzal, diidghamkan ta pada zal menjadi fal mulqiyat dzikra, fal mulqiyat dzikra, fal mulqiyat dzikra. Qasar, tawasud dan isbah. Ayat yang 11, uqitat ibdalul hamzati wawan madmumah waslan wabtidaan, ditukarkan hamzah dengan waw yang berdhammah, baik wasal atau kita memulaikannya dan memulaikannya. Wuqitat dan wa idza rusulu wuqitat. Kalau kita ibtidak situ wuqitat. Kalau lanjut pada ayat yang ke-14, adraka imalatu fathur ra wal alif, dibaca imalah fathah ra dan alif. Adraka. Pada ayat yang ke-20, nakhluqukum idghamul qaf fil kaf idghaman kamilan, diidghamkan qaf pada kaf dengan idgham yang kamil yang sempurna, nakhluqukum. Pada ayat yang ke-21, qararin imalatu fathatir ra wal alif, dibaca imalah fathur ra, fathah ra dan alif menjadi qaririn. Pada ayat yang ke-30, salasi syu'ab idghamus sa fi syin, diidghamkan sa pada syin, salas syu'ab. Qasar, tawasud dan isba'. Pada ayat yang ke-33, jimalatun zada alifan ba'dal lam, ditambah alif setelah lam alal jama', ya, dalam bentuk jama' muannas salim, jimalatun. Pada ayat yang ke-36, yu'zana lahum ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw, summa idghamun nun fil lam, kemudian diidghamkan nun pada lam menjadi yu'zallahum.
Pada ayat yang ke-48, qila lahum, idghamul lam fil lam, diidghamkan lam pada lam, qillahum, qillahum, qillahum. Qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang ke-50, yu'minuna, ibdalul hamzati wawan, ditukar hamzah waw menjadi yu'minuna. Pada surat An-Naba, ayat yang ke-10, al-laila libasa, idghamul lam fil lam, al-lail libasa, al-lail libasa, al-lail libasa. Pada ayat yang ke-18, fatatuna, ibdalul hamzati alifan, ditukar hamzah alif, fatatuna. Pada ayat yang ke-19, wa futihati, tasdidut ta, ditasdidkan ta, wa futihati. Pada ayat yang ke-20, fakanat saraba, idghamut ta fis sin, diidghamkan ta pada sin, fakanat saraba. Pada ayat yang ke-25, wa ghasaqa, takhfifus sin, dibuang tasdid sin menjadi wa ghasaqa. Pada ayat yang ke-34, wa ka'san, ibdalul hamzati alifan, tukarkan hamzah dengan alif, wa ka'asa. Pada ayat yang ke-37, rabbi, dhammul ba', didhammahkan ba' menjadi rabbu. Ini menurut i'rabnya menjadi khabar muqaddam dari mubtada yang mahzuf, takdirnya huwa rabbu. Selanjutnya pada ayat yang ke-37, ar-rahmani, dhammun nun, yakni ar-rahmanu, yakni sifat atau badal daripada rabbu. Pada ayat yang ke-37, wal malaikatu saffa, idghamut ta fi sad, diidghamkan ta pada sad, wal malaikatu saffa. Pada ayat 38, azina lahu, idghamun nun fil lam, diidghamkan nun pada lam, azillahu. Kemudian surah An-Nazi'at pada ayat yang ketiga, was-sabihati sabaha, idghamut ta fis sin, diidghamkan ta pada sin menjadi was-sabihas sabaha, was-sabihas sabaha, was-sabihas sabaha. Qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang keempat, fas-sabiqati sabaqa, idghamut ta fis sin, fas-sabiqas sabaqa, fas-sabiqas sabaqa, fas-sabiqas sabaqa. Qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7, ar-rajifatu tatba'uha, idghamut ta fit ta, diidghamkan ta pada ta, ar-rajifat tatba'uha. Pada ayat yang ke-10, inna tashilul hamzati tsaniyah ma'a idkhal, ditashilkan hamzah yang kedua dengan idkhal, arti menambahkan alif pada hamzah yang setelah hamzah yang pertama, inna. Pada ayat yang ke-11, aiza, tashil hamzah tsaniyah ma'adkhal, sama aiza. Pada ayat yang ke-15, Musa, bitaklil Musa. Pada ayat yang ke-16, tuwa, hazfun tanwin, wa bitaklil waqfan, dibuang tanwin dan ditaklilkan ketika waqaf, tuwa. Kalau diwasalkan tua, kalau diwaqafkan menjadi tua. Pada ayat yang ke-17, tagha, bitaklil tagha. Pada ayat yang ke-18, tazakka, bitaklil tazakka. Pada ayat yang ke-19, fatakhsha, bitaklil fatakhsha. Pada ayat yang ke-20,
fa'arahu imalatu fathatir ra wal alif dibaca imalah fathah ra dan alif, fa'arihu. Pada ayat yang ke 20 al-kubra imalatu fathatil alif diimalahkan fathah alif menjadi al-kubri. Pada ayat yang ke-21 wa asa bitaklil dibaca taklil wa asa wa asa. Pada ayat yang ke-22 yas'a bitaklil yas'a. Pada ayat yang ke-23 fanada bitaklil fanada. Pada ayat yang ke-24 al-a'la bitaklil al-a'la. Pada ayat yang ke-25 wal ula bitaklil wal ula. Pada ayat yang ke-26 yakhsha bitaklil yakhsha. Pada ayat yang ke-27 antum tashil hamzati tsaniyah ma'a idkhal, ditashilkan hamzah kedua dengan idkhal, artinya ditambah alif setelah hamzah yang pertama antum. Pada ayat yang ke-27 banaha bitaklil banaha. Pada ayat yang ke-28 fasawwaha bitaklil fasawwaha. Pada ayat yang ke-29 duhaha bitaklil duhaha. Pada ayat yang ke-30 dahaha bitaklil dahaha. Pada ayat yang ke-31 wa mar'aha bitaklil wa mar'aha. Pada ayat yang ke-32 arsaha bitaklil arsaha. Pada ayat yang ke-34 al-kubra imalatu fathatir ra wal alif dibaca imalah fathah ra dan alif al-kubri. Pada ayat yang ke-35 sa'a bitaklil dibaca taklil sa'a. Pada ayat yang ke-36 yara imalatu fathatir ra wal alif dibaca imalah fathah ra dan alif yari. Pada ayat yang ke-37 tagha bitaklil liman addaha ra'sal ayah, dibaca taklil bagi orang yang atau berpendapat itu adalah akhir ayat menjadi tagha kalau dia dianggap di akhir ayat. Ayat yang ke-38 ad-dunya bitaklil ad-dunya. Pada ayat yang ke-39 al-ma'wa ibdalul hamzati alifan ma'taklil, ditukarkan hamzah dengan alif dengan bersamaan taklil al-ma'wa. Pada ayat yang ke-40 al-hawa bitaklil al-hawa. Pada ayat yang ke-41 al-ma'wa ibdalul hamzati alifan ma'taklil, ditukar hamzah dengan alif beserta taklil al-mawa. Pada ayat yang ke-42 mursaha bitaklil mursaha. Pada ayat yang ke-43 zikraha imalatu fathatir ra wal alif dibaca imalah fathah ra dan alif menjadi zikriha. Pada ayat ke-44 muntaha bitaklil muntahaha. Pada ayat yang ke-45 yakhshaha bitaklil yakhshaha. Pada ayat yang ke-46 duhaha bitaklil duhaha. Lanjut pada ayat surat Abasa. Surat Abasa ayat yang pertama watawalla bitaklil watawalla. Pada ayat yang kedua al-a'ma bitaklil al-a'ma. Pada ayat yang ketiga yatazakka bitaklil yatazakka. Pada ayat yang keempat fatanfa'uhu dumul ain didhammakan ain fatanfa'uhu. Pada ayat keempat az-zikra imalatu fathatir ra wal alif dibaca imalah fathah ra dan alif az-zikri. Pada ayat yang kelima istaghna bil
taklil dengan taklil istauna. Pada ayat yang ke-6 tasadda bitaklil tasadda. Pada ayat yang ke-7 yatazakka bitaklil yatazakka. Pada ayat yang ke-8 yas'a bitaklil yas'a. Pada ayat yang ke-9 wa huwa iskanul hak disukunkan hak menjadi wahwa. Sukunkan hak wahwa. Pada ayat yang ke-9 yakhsha bitaklil dengan taklil yakhsha. Pada ayat yang ke-10 talaha bitaklil talaha. Pada ayat yang ke-22 sya'an syarah isqatul hamzatil ula dibuang hamzah yang pertama menjadi sya'an syarah. Sya'an syarah dibaca qasar dan tawassut. Pada ayat yang ke-25 anna kasrul hamzah dikasrahkan hamzah inna. Pada ayat yang ke-37 sya'nun ibdalul hamzati alifan ditukar hamzah alif sya'nun. Selanjutnya kita masuk surah At-Takwir. Pada ayat yang ke-6 sujirat takhfiful jim tidak pakai tasdid jimnya menjadi sujirat. Pada ayat yang ke-7 an-nufusu zuwijat idghamus sin fil zai diidghamkan sin pada zai menjadi an-nufuz zuwijat. An-nufuz zuwijat. An-nufuz saya ulang lagi qasar an-nufuz zuwijat. An-nufuz zuwijat. An-nufuz zuwijat qasar tawassut dan isba'. Pada ayat yang ke-8 al-mau'udatu su'ilat idghamut ta' fis sin diidghamkan ta' pada sin menjadi al-mau'udas su'ilat. Pada ayat yang ke-10 nusyirat tasdidus sin ditasdidkan sin nusyirat. Pada ayat yang ke-12 su'irat takhfiful ain tidak ditasdidkan ain menjadi su'irat. Pada ayat yang ke-15 uqsimu bil khunnas iskanul mim ma'al ikhfa disukunkan mim dengan ikhfa uqsim bil khunnas. Pada ayat yang ke-19 laqaulu rasulin idghamul lam fi ra diidghamkan lam pada ra menjadi laqaur rasulin laqaur rasulin qasar tawassut dan ra'ahu imalatu fathatil hamzah wal alif dibaca imalah fathah hamzah dan alif ra'ehu. Pada ayat yang ke-24 al-ghaibi bi dhanin ibdalul ba fil ba idghamul ba fil ba diidghamkan ba pada ba summa dha badal dha badalul dhad kemudian dha ditukar dengan dhad. Kemudian dengan zat sebagai pengganti daripada zat bi dhanin tidak bi dhanin bi dhanin al-ghaib bi dhanin al-ghaib bi dhanin al-ghaib bi dhanin. Pada ayat surat Al-Infitar fa'adalak tasdidud dal ditasdidkan dal fa'addalak. Pada ayat yang ke-8 dan ke-9 rakkabaka kalla idghamul kaf fil kaf diidghamkan kaf pada kaf rakkabakalla. Pada ayat yang ke-17 adraka imalatu fathatir ra wal alif dibaca imalah fathah ra dan alif adraka. Pada ayat yang ke-8 sama adraka adraka. Pada ayat yang ke-9 yaumu dumul mim didhamahkan min menjadi yaumu. Ini
dibaca dengan marfu karena menjadi khabar dari mubtada mahzub takdirnya huwa. Selanjutnya kita baca surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-7, al-fujjari la fi imalatu fathatir ra wal alif wal idghamur ra fil lam. Diimalahkan fathah ra dan alif dan idghamkan ra pada lam. Al-fujjal fi. Kemudian pada ayat yang ke-8, adraka imalatu fathatir ra wal alif, dibaca imalah fathah ra dan alif. Adraka. Pada ayat yang ke-12, yukadzibu bihi, idghamul ba fil ba, diidghamkan ba pada ba, yukadzib bihi. Pada ayat yang ke-14, balrana, idghamul lam fil ra, diidghamkan lam pada ra, balrana. Pada ayat yang ke-18, al-abrari lafi, imalatu fathatir ra wal alif, dibaca imalah fathah ra dan alif. Summa idghamur ra fil lam, kemudian diidghamkan ra pada lam. Al-abril lafi, qasar, tawassut dan isba'. Pada ayat yang ke-19, adraka imalatu fathatir ra wal alif, dibaca imalah fathah ra dan alif. Adraka. Pada ayat yang 24, ta'rifu fi, idghamul fa fil fa, diidghamkan fa pada fa, ta'rif fi. Pada ayat yang ke-28, yashrabu biha, idghamul ba fil ba, diidghamkan ba pada ba, yashrab biha. Pada ayat yang ke-31, ahlihi munqalabu, kasrul mim, kasrahkan mim, ahlihi munqalabu. Pada ayat yang ke-31, fakihina, zada alifan ba'dal alif, ba'dal fa, ditambah alif setelah fa menjadi fakihina. Pada ayat yang ke-34, al-kuffari imalatu fathatil fa wal alif, dibaca imalah fathah fa dan alif menjadi al-kuffir. Pada surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, innaka kadihun, idghamul kaf fil kaf, diidghamkan kaf pada kaf, innak kadihun. Pada ayat yang ke-6, rabbika kadaha, idghamul kaf fil kaf, idghamkan kaf pada kaf, rabbik kadaha. Pada ayat yang ke-16, uqsimu bisyafaq, iskanul mim ma'al ikhfa, disukunkan mim dengan ikhfa, uqsim bisyafaq. Pada ayat yang ke-20, yu'minuna, ibdalul hamzati wawan, tukar hamzah waw, yu'minuna. Pada ayat yang ke-21, alaihimul Qur'an, kasrul mim, kasrahkan mim, alaihimil Qur'an. Pada ayat yang ke-23, a'lamu biman, iskanul mim ma'al ikhfa, disukunkan mim dengan ikhfa, a'lam bima. Selanjutnya kita masuk surah Al-Buruj. Ayat yang kelima, an-nari imalatu fathatin nun wal alif, dibaca imalah fathah nun dan alif menjadi an-nir. Pada ayat yang ke-7, bil mu'minina, ibdalul hamzati wawan, tukar hamzah waw, bil mu'minina. Pada ayat yang ke-8, yu'minu, ibdalu hamzati wawan, tukar hamzah waw, yu'minu. Pada ayat yang ke-10, al-mu'minina, ibdalul hamzati wawan, tukar hamzah waw, al-mu'minina. Pada ayat yang ke-10, al-mu'minati, summa ibdalul hamzati waw, tukarkan hamzah waw, summa kemudian idghamkan idgham ta fi sa, diidghamkan ta pada sa menjadi wal mu'minat, summa wal mu'minat, summa wal mu'minat, summa. Kemudian kita lanjut pada ayat yang ke-13, innahu huwa, idghamul ha fil ha, innah huwa. Pada ayat yang ke-14, wa huwa, iskanul ha, wa huwa. Pada ayat yang ke-14 dan ke-15 diwasalkan, al-wadudu, idghamul dal fi zal, diidghamkan dal pada zal menjadi al-waduzu,
Al-wadudzu, al-wadudzu. Qasar, tawasud dan isba'. Kita masuk surat At-Tariq. Pada ayat yang kedua, adraka imalatu fathatir ra wal alif, dibaca imalah fathah ra dan alif. Adraka. Pada ayat yang keempat, lamma takhfiful lam tidak bertasydid, takhfiful mim tidak bertasydid mim menjadi lama. Pada ayat yang ke-17, al-kafirina imalatu fathatil kaf wal alif, dibaca imalah fathah kaf dan alif. Al-kafirina, wallahu a'lam.